Ay, ang magaling, magaling. Magaling ang kaliwa. Pwede. Okay. Galing 12. kasi. 12, 18. Tama topic. Naisto. Patama talaga siya. Game. Patama siya. Wow. Tama topic. Ay, ang galing. What's up, guys? What's up, guys? Okay, guys, meron ako ditong 200 pesos. Ayan. So, yung mananalo, guys, mapapasa kanya agad tong 200 pesos. Peso. Okay, so up to 20 tayo, guys. Okay, bato-ba topic to, ha, guys. Bato-ba topic. Tama topic challenge. Okay, so maglalaban si Mama at si Hana. Okay, so Yes. magkamukha sila, guys. Siyempre, nanay kasi. Okay, so handa na ba kayo? Magkamukha kami, guys. Handa na ba kayo, guys? Handa no! Okay, magharapan na kayo, guys. Magharapan na. Okay? Tayo mo. So, kung sino una maka 20 points, sana yung mananalo ng 200 pesos. Pesos. Okay, ready, get, set, go! Tama topic. Tama topic. 1 point sa si Han. Tama topic. Guys, sinasadya yung ano mo, guys. Ay, hindi ah. Okay? Tama topic. Tama topic. Tama topic. Huwag mo masyadong mabilis, dahan-dahan lang. 2 points. 2 points. Tama topic. Oh. Tama topic. Tama topic. 4 points na, Mama. Uy, dalawa lang nila. Tama topic. Ah! Tama topic. Ay, 5. Tama topic. Ah, 4 points. 4 points. 4 points na, Mama. Malala-stroke daw ako, guys. Game. Tama topic. Ah! All 5 5. points. 6 all daw, guys. Tama topic. 6. 6-5. 6-5. Tama lang. Tama topic. Ah! Ay, 7-5. 7-5. O, tignan mo. Tama topic. Oh! 7-6. Tama topic. All 7. Ay, nadaya. Tama topic. 8 points. 8, 7. Tama topic. Tama topic. Ay. Tambak na si Mama. 9-7. Tama. Tama topic. Tama topic. Wala yan, wala yan. Wala yan. Daya. Game. 9, Daya, guys. 9-7. Tama topic. Oh, 9-8. Tama topic. Tama topic. All 9. Uy. Hindi. 9-8 eh. All 9. Okay. Tama topic. Oh, palit si Mama pa. Hindi mo nakita. 10-9. Hindi siya na ganun pa. Nagganon ako. Parang 10-9. Kasi nagbaksa ka na eh. Tama topic. Tama topic. Oh, 11-9. 11. 11-9. Uy, ba't ganun? Ano ba? Tama topic. Tama topic. Oh! 12-9. Babasa ko yung kanyang ano eh. 12-9. Kamay. 200 pesos, guys. Oh, sayang naman to. 200 pesos. Ang tama, wala tayong ano. Tama. Tama topic. Oh. 10-12. 10-12. Tama topic. Ay, ang daya talaga. Anong madaya to? 11. Ay, 13-10. 13-10.
Ano kasi Leia? Ha? Tama topic! Tama topic! Ay, 14-10. 14-10. Funny. Ha? Tama topic! Ay, Ka na naman. Hindi talaga pa. 11. Ito. Hindi mo po ito kamay. Game. Tama topic. Oh. 15. 15-11. Sa mga tagingting, ang 200 Apat siya. pesos. Tama topic. Ay, wala yan! 16. Ay, nung katalo. 16. Oo, pagkakatalo. 16-11. Tambak na, guys. Tama topic. Oh! 17-11. 70. Tatlo na lang. Woo! Woo! Tama topic. Tama topic. Wala pa. Excited ka naman. Game. Ang daya nito. Baka ganun pa lang eh. Tama topic. Tama topic. Tama topic. Tama. Ay! 18. 18 na, guys. 18. Dalawa na lang. Dalawa na Ibahin lang. ko. Tama topic. Ay, ang magaling, magaling. Magaling ang kaliwa. Pwede. Okay. Galing 12. kasi. 12-18. Tama topic. Naiisip ko. Patawa talaga Game. siya. Game. Patawa siya, guys. Wow. Tama topic. Ay, ang galing. 13. Nadaya na 13. to. 13-18. Magaling yung kaliwa, magaling. Magaling yung kaliwa. Nai-stroke. Game. Tama topic. Game. Tama topic. Ay! Ay! Tama nga, 14. kaliwa 14. Wala tayo. Sige, dito ako. Tama topic. Ba't ganun yung kamay? Game. Yes na. 14-18. 14-18. Tama topic. Talo pa. 19. Isa na lang. 19. Ano talo? Oh, isa na lang. Talo ka na. 19-14. Tama topic. Ah! Umabol. Umabol. 15-19. Game. Sige, sige. Tatanggapin ko na yun. Game. Tama topic. Oy! 16. 16-19. Kinakabahan. Biglang kinabahan si Ana. Game. Lamig ng kamay. Game. Tama topic. Kaya, Ah. Ang inaano ko guys, puro ako gunting. So magbabato si mama, hindi magpapapil ako. Talaga. So, ganun talaga ang laban, Mama. Bago ko ibigay, sino o siya shoutout mo, Pero magaling Mama? to guys. shout out kay Mr. Hawaii at kay Sir Mark Anthony, kay Sir Paul, kay Sir Mike Jones, kay Melay, at sa lahat. Okay, Hana? Shout out sa mga audience at sa mga nanonood at sa mga viewers. Shout out kay Mr. Hawaii, kay Naging, Sir Mike Bisaya na Jones, siya, kay Sir Jenny Sanchez, at kay Sir Mark Anthony, at kay Tita Melay. Okay, shoutout sa inyo guys. Mabuhay kayo. Sana lagi kayong healthy at lagi kayong happy at good vibes lang tayo everyday, everywhere. Every day. and Okay, Mama, every tanggapin mo day. ang 200 piso. Ang peso. Yun guys, sana So, nag-enjoy guys. kayo. Mag-iwan kayo guys ng isang like dyan sa aming Camera. video. Thank you so much. Thank you so much. Yun guys, Thank you. hanggang dito na lang ang aming video guys. Salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. See you next vlog. Bye-bye! Subscribe!